बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू माई चैनल। खुश आमदीद जेड़ा मेरा चैनल वेखते ने मकरम बतन ते भी उम्मीद करना कि बतन ते भी उर्दू पंजाबी ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕੇਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਵੰਚਾ ਫਿਰਾਰਾ ਤੋਂ। माशाल्लाह ये मेरे शागिर्द ने और चौखियां चौखियां मुबारक इन्हां वास्ते। अल्लाह पाक इन्हां वास्ते मजीद आसानियां पैदा करे ते जेड़े वेख रहे ने अल्लाह पाक उन्हां भी दरूद शरीफ दी बरकत नाल उन्हां दी मेहनत कबूल करन ते कामयाबी होवे उन्हां नूं। ढेर ढेर मुबारक आज़ाद भाई। आज वेखिए इनाल गैस किन्ने आए ने या स्केदा कहिंदा सी। Il segnale raffigurato un previso di diversione temporanea। दिखाया गया निशान इतला देता है कि आर्जी तौर पर रोड बंद किया गया है, रोड को डिवाइड किया गया है। दिवसियों क्या होता है? डिवाइड करना, बंद करना जी। नवारा जान वास्ते रास्ता कम्यारे करना क्योंकि राह में जिहड़ा वो कम चल रहा है। लवोरियन कोर्सो अगर डब्बा खाना ब्लू रंग का हो तो लवोरियन कोर्सो, वाइट रंग का हो तो स्त्रादा उर्बाना, ब्लू रंग का हो डब्बा खाना तो एक्सट्रा उर्बाना शहर शहर वाला रोड वेर दे तो आटो स्त्रादा ਤੇ ਜੇ ਮਾਰੂਨ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਲਿਤਾ ਤੁਰਿਸਟਿਕਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ 327 ਗੱਲ ਬਨੇ ਦਾ ਪੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ सारे फॉल्स सुनो। Lo spazio di frenatura diminuisce, ब्रेक लगाने की जगह कम हो जाएगी। सेल conducente riflessi pronti अगर ड्राइवर हाजिर दिमाग हो रेडियो। फालसो ओ सड़क दे फर्श ते डिपेंड करना है ना कि ड्राइवर दे दिमाग नाल। Nel crocio rappresentato il figura il vicolo S transita per ultimo, S गाड़ी जाएगी लास्ट पे। वेरो गाड़ियाँ गुजारने का तरीका यह है कि जिसकी राइट साइड खाली हो वो पहले जाती है, उसके बाद जैसे क्लाक चलता है गाड़ी चलती है। यहाँ पे देस्त्रा लिबरा बी का, बी गई तो फिर उसके बाद टी, टी के बाद एस। ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੱਜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਜੋ ਰਾਹ ਕੋ ਨਾ ਕੱਟੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀ ਦਾ ਖਾਲੀ, ਬੀ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੀ ਦਾ ਟੀ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ordine BTS। All'interno del vicolo bisogna tenere giubbotto o martello retrofrittante alta visibilità। गाड़ी के अंदर चमकने वाली जैकेट्स जो अंधेरे में ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए। इन नंबरों पारी a quelli della posti disponibili, जो गाड़ी के अंदर जितनी सीटें दस्तियाब होती हैं उनके बराबर होनी चाहिए। फालसो सिर्फ ड्राइवर वास्ते ही होंगी है चमकने वाली। जबोतों के सवालों में ऑपरेशनी आएगा तो सवाल ठीक होगा। दो सवाल गलत भी हैं जबोतो ऑपरेशनी के, एक में facoltativo और दूसरे में non devendo सारे 726 पेज है। इन काज दी नेविया फीता ज़्यादा धुंध की सूरत में ओपर्तुनो ज़रूरी है procedere आगे बढ़ना जिगजैग शाम की तरह। फिर फॉर मेलियो नोटोरे ला प्रोप्रिया प्रेजेंसा अपने आप की मौजूदगी ज़ाहिर कराने के लिए फालसो। कभी सड़क दे उस कोने, कभी सड़क दे उस कोने। जिगजैग वाले सारे सवाल ठीक ने। एक है नेविया फीता के साथ फालसो तो एक वैंतीमीत्री के साथ 286 पे। बाकी जिथे जिथे जिगजैग आना वो बेरो। La inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli फिजाई लुदगी गाड़ी से पैदा होने वाली डिपेंड करती है प्रिंसिपलmente आमतौर पर dalla umidità presente nell'aria जो हवा में नमी मौजूद होती है उसकी वजह से फालसो। umidità क्यों होंगे? नमी पानी प्रेरण ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं होंगी। Il segnale raffigurato indica दिखाया गया निशान जाहिर करता है una circolazione rotatoria गोल चौक के साथ चलना। फालसो curva pericolo da Sene 150 मीटर पहले होगा। कुर्बे में सोचता फरमाता इन्वर्सिone di marcia retro marcia नहीं कर सकते। Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान nella strada dove posto दिखाया गया निशान जहाँ ये जिस रोड पे लगा होगा consente इजाज़त है il transito ai soli veicoli al servizio di persone invalide, सिर्फ जो माजूर लोगों वाली गाड़ियाँ उनको गुजरने की इजाज़त है। फालसो मजूर बने दी पार्किंग है, गुजरना कोई मना नहीं है। ऐ नहीं है कहते सिर्फ मजूर बने दी गड्डियाँ ही गुजर सकती हैं, असी भी गुजर सकते हैं। गल पार्किंग दी। Le strisce gialle diagonali in fagura जो पीले रंग की लाइनों के जाविये बने हुए शक्ल में।
Devono essere lasciate libere ضروری ان کو خالی چھوڑ دینا per consentire l'entrata e uscita di veicoli delle persone invalide معذور لوگوں والی گاڑی کو داخل ہونے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے تاکہ آسانی نال اتوں نکل سکن تے وڑ سکن 290 پیج چار ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ انہوں نے لکھے ہوئے دا persone invalide Il segnale in figura signal شکل میں ویتا l'accesso liato بس کو گزرنا منع حالانکہ بس کو اجازت ہے سن منع اچیت ہوں ان چھڑ گئے ساڑھے واسطے نو انٹری ہے لیکن بس جا سکتی انقاذ دی ٹریفک کو انتینسو ٹریفک رش کی صورت میں کنducente deve mantenere ڈرائیور کو چاہیے مینٹین رکھنا sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede آگے والی گاڑی کے ساتھ ہمیشہ فاصلہ مینٹین رکھنا ویرو اے لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے انقاذ دی ٹریفک کو انتینسو ٹریفک رش کی صورت میں یا کودا بولیں گے رش La fermata è vietata ٹھہرنا منع ہے dopo il segnale divieto di sosta پارکنگ کرنے والے سین کے بعد ٹھہرنا منع ٹھہر سکنے ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੰਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸਤਾ ਵੀ ਤੇ fermata ਦੋਵੇਂ ਮਨਾ ਸਨ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਸਕਨੇ Il casco deve essere di taglia corretta helmet का साइज ठीक होना चाहिए vero Se un ferito dalla strada اگر ایک روڈ پہ زخمی سی ہے ostinato آگ سے جل جائے سڑ جائے bisogna desfinitare le bruciature con alcol ضروری ہے سڑے ہوئے کو شراب کے ساتھ صاف کرنا فالسو الکول کے سوالوں میں پو آئے گا تو سوال ٹھیک ہوگا اس کے بعد فریتو انفرتوناتو کے سوالوں میں پوسیبلے پوسیبلیتا پوسیبلمنتے پولیتو پولیتا میڈیکو آ جائے تو سوال ٹھیک ہوتا ہے موٹا موٹا گیس ہے اگر روڈ پہ زخمی آگ سے جل جائے ہم نے اس کو ٹھنڈا پانی یوز کرنا اگر پاسبل ہو تو اور پٹی کرنی ہے کپڑے نہیں اتارنے نہیں تو ساتھ وہ جسم بھی آ جائے گا 856 پیج دا I quadricicli diversi da quelli leggeri possono essere guidati senza patente quadricicli جو دوسری ہوتی ہے لیجری سے وہ بغیر لائسنس کے چلائی جا سکتی ہے فالسو ہن تے لیجری بھی نہیں چلا سکتے وہ واسطے لائسنس ایم چاہیے تے جڑی نون لیجری وہ واسطے B1 تے لین واسطے عمر 16 سال کوادروچکلی واسطے 14 Il segnale raffigurato دکھائے گا نشان ہندی کا ظاہر کرتا ہے لو obbligo di tornare indietro ضروری ہے واپس مڑنا falso rotatoria گول چوکے tornare indietro دے دو ہی سوال ویرو نے ایک 350 تے tornare indietro نال ایک improvvisamente تے improvvisamente والے ویسے ہی ویرو نے پیج نمبر 56 improvvisamente ordinariamente maggiormente ان کے ویرو Gli addetti a servigi polizia stradale vengono riconosciuti ٹریفک پولیس کے ملازمین کی شناخت ہوتی ہے dal segnale distintivo جو وردی پہ بیج لگے ہوتے ہیں ان سے اور جو ان کے ہاتھ میں پلیتا بیانکا روسا ہوتا ہے اس سے اور یونیفارم سے 319 نمبر دا پیج ویرو I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sui motocicli di cilindrata superiore a 150 cm3 دکھائے گئے نشان موٹر سائیکل پہ لگے ہوتے ہیں جن کی پاور 150 cc سے اوپر ہوتی ہے فالسو 505 نمبر پیج ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو سوال ٹھیک ہیں ان میں گنتی نہیں لکھی ہوئی جن میں گنتی لکھی ہوئی ہے ان سے او فالسو تینوں وچ گنتی نمبر لکھے نمبر والے فالسو تو بنا نمبر تو ویرو Quando si vuole cambiare corsia جب چاہتے ہیں ٹریک چینج کرنا non si deve creare intralcio pericolo نہیں چاہیے رکاوٹ یا خطرہ بنانا a chi si trova جو ملے sulla corsia da impegnare ٹریک بزی کرنے کے لیے جو ملے il carico non deve superare limiti di gomma stabilito per ogni tipo di veicolo جو ہر گاڑی کی قسم کے لیے سیٹ شکل کے لیے سامان سیٹ کیا گیا ہے اس سے non deve superare زیادہ نہیں کرنا ویرو جتنا لبریتو تو لکھے ہے اس تو ود نہیں کر سکتے La revisione dal patente di guida può essere disposta ڈرائیونگ لائسنس کو دوبارہ پاس کرنے کا کہا جا سکتا ہے quando il titolare incorre per 2 volte in un anno جب لائسنس کا مالک ایک سال میں 2 دفعہ una infrazione ایک قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے قانون توڑتا ہے
che comporta la perdita di almeno 5 punti جس سے اس کی کم از کم 5 punti ضائع ہو جائے. Falso. Revisione dal patente di guida میں titolare والے سارے فالسو ہیں, یاد رکھیں. اور اس میں ایک اور بھی گیس ہے, انفریسیونے والے سارے فالسو. فریسیونے والے فالسو کلچ والے تے انفریسیونے قانون توڑنے دے فالسو. اس تو علاوہ جن سوالوں میں 4, 5, 9, 10, 30 پونتی کا ذکر آتا ہے وہ والے فالسو, اور جن سوالوں میں 2, 6, 15, 20 پونتی کا ذکر آتا ہے وہ والے ویرو. اچھا V3 والا بھی ایک فالسو ہے. La responsabilità penale connessa al sinistro stradale a Scaluzza. روڈ پہ حادثہ کرنے سے جیل کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی quando il fatto non sia considerato un reato, جب جرم ثابت نہ ہو, جی سزا دی ذمہ داری وہ کٹ جائے, جرم ثابت نہ ہو. causa di forza maggiore, قدرتی آفت کی وجہ سے. دانین volontaria le cose, غیر ارادی طور پر چیزوں کا نقصان کری. تو پھر 862 نمبر پیج. Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale dritto di precedenza. دکھایا گیا نشان ہو سکتا ہے preceduto پہلے سے دیا ہو, یہاں پہ سیدھے حق کا سین, ایتھے کوئی سیدھے حق دا سین ہو سکتا. لیکن ایتھے جدوں بھی سوال پڑھنا اپنے آپ نو وڈی روڈ تے رکھ کے پڑھنا, سی آلا پریچیڈنس حق رکھن والے دین والے نہیں ہیں. 237 پاجنا. Il segnale raffigurato può essere posto, دکھایا گیا نشان لگا ہو سکتا ہے sui veicoli گاڑیوں پہ. پہلا mantenzione stradale, روڈ کی دیکھ بھال کے لیے. ان سوستا سلا کر جاتا, روڈ پہ پارکنگ کرے. 392 پیج دا 392. ادھے نال آوے دا ویکولی یا ویکولو تو سوال ویر ہوگا. La distanza di sicurezza può essere diminuita nella galleria, سیفٹی کا فاصلہ ہو سکتا ہے گیلری میں کم کرنا. Falso. Distanza di sicurezza diminuita, diminuire. Inferiore بولے تو falso, aumenta, aumentare, maggiore بولے تو vero. Dopo avere effettuato una manovra di sorpasso o crossing عمل استعمال میں لانے کے بعد, il conducente del veicolo, گاڑی کا ڈرائیور, deve riportarsi a destra, چاہیے دائیں سائڈ پہ گاڑی کو لے کر آنا. appena possibile, جیسے ہی جو ہی پاسبل ہو, senza creare pericolo intralcio, بغیر بنائے خطرہ یا رکاوٹ. اچھا, senza creare pericolo sempre vero, کوئی فالسو نہیں. il simbolo raffigurato, دکھائی گئی علامت posto sulla sepia, اس کی جگہ پہ اس کی روشنی. che integra indicatore, جو ظاہر کرتی ہے della temperatura del liquido raffreddamento che circola nel motore, ٹھنڈا رکھنے والا لیکوڈ جو ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر جو موٹر کے ساتھ چلتا ہے. 781 پیج ہے, 781. اور اس چابی کے نشان کے ساتھ آئے گا riscaldamento, raffreddamento, اور اس کی روشنی کا رنگ روسو. تو سوال ویر ہوگا. ایک raffreddamento والا فالسو ریڈیاتورے کے ساتھ. durante l'intervento di primo soccorso, آپریشن کے دوران پہلی مدد کرنا. si è infortunato una ferita sanguinante, اگر ایک زخم خون والا زخم رکھتا ہو. si devono togliere subito, ضروری ہے فوری طور پر اتار لینا. gli eventuali corpi estranei di essa presenti, جو جسم میں باہر سے کوئی چیز لگ جائے, کنڈا وغیرہ چپ جائے. e successivamente coprire la ferita, اور بعد میں زخم کو کور کرنا. falso, ایسے بالکل نہیں, اس کو چھیڑنی نہیں ہے, non tollere. dopo un incidente, ایکسیڈنٹ کے بعد, se c'è un principio incendio del veicolo, اگر گاڑی کو آگ لگنا شروع ہو جائے. in mancanza di estintore, آگ بجھانے والے سلنڈر کی کمی میں. si può utilizzare, استعمال کر سکتے ہیں, una coperta بنیاتا, ایک چادر گیلی کر کے. پھر spegnere le fiamme, آگ کے شعلوں کو بند کرنے کے لیے. vero. il segnale raffigurato, دکھایا گیا نشان precede ایک segnale, آگے ایک سین ہے, dare precedenza, حق دینے والا. اچھا, اے سوال بہت بندے ویرو کر دیں, تے بھائی نے بھی ویرو ہی کیتا ہے, آزاد بھائی نے. ਇਹਦੇ ਨਾਲ dare precedenza ਦੇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਸੂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਹੋਣਾ. 231 ਪੇਜ. ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ. dare precedenza ਦੇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਕੇਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ. ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ. ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼. ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ. ਰੱਬ ਰਾਖਾ.